Dis le Seigneur pour ta présence, pour la présence de chacun de nous. Alléluia. Le Seigneur nous accorde encore une journée merveilleuse pour la gloire de son nom. Amiré, aidez-moi avec l'eau, s'il vous plaît. Cette température est aussi pour la gloire du Maître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Alors, est-ce qu'on peut avancer? Ceux qui sont derrière, avançons s'il vous plaît. Brother Melvin, Brother Marquet, come forward please. Mamie Noëlla, Papa Julien. Voilà, nous allons sur le gloire. Gloire à la nuit. Praise God. Merci Seigneur. Alors nous allons lire la parole de Dieu. Nous connaissons notre livre, notre texte de base, n'est-ce pas? Papa José nous fait la lecture. Voilà. Notre texte de base, Ésaïe, chapitre 62, au premier verset. Ésaïe 62, premier verset. Gloire soit à Dieu. Can we stand up, please, to honor the word of God? Ésaïe 62, verset 1er. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Yes. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Yes. Et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Parole du Seigneur. Amen. Prions le Seigneur. Seulement nous te rendons grâce. Tu feras des hommes et des fils de hommes. Quand tu envoies, Seigneur, ta parole fait son travail. Merci de faire tout ce que tu as envie de faire cet après-midi au travers de ta parole. C'est dans les noms puissants, fort et véritable de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et nous disons Amen, 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 Amen. Amen. Glory be to Jesus. Mais merci de reprendre nos places. Alléluia. Amen. Alors, nous parlons de la délivrance. Speaking of deliverance, Et Ésaïe 62 Isaiah 62 est notre sous-thème qu'on s'est donné. Et notre grand thème est la délivrance. Alléluia. Amen. Et nous sommes dit que nous allons implorer le Seigneur pour la délivrance de nos enfants. And we say that we are going to call upon the Lord for the deliverance of our children. Pourquoi nos enfants? Parce que nos enfants sont non seulement l'avenir de demain, mais ils sont aussi les adultes de demain. Why our children? Because our children are not just the future of tomorrow, but they are also the adults of tomorrow. Nalingana kaloba boye soki nzete tango ezana muke soki osali en commission tout droite tango si ekomi munene ezala difficile pour okopesa ngo forme We ya always say that a tree is best to be straightened when bandeko it's young. oyo bavandi penepene ya bandeko basala bilanga bamona omona nzete muke batieli yango mwa banzete mwa bamabaya penepene po esoutenir yango epesa ngo forme ya malamu tango ezana muke. When you plant a tree, people know that they support it when it's young. They put some water around it. This is the reason why we are working on their growth now. We're not waiting for them to grow. I am seeking for the deliverance of my children now. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Est-ce qu'on Death peut les and confesser life are ensemble? the power of the 1, 2, tongue. 3. I'm seeking for the deliverance of my children
now. Alléluia. Amen. La Bible déclare que n'envoie pas, ne renvoie pas à demain ce que tu peux faire The aujourd'hui. Bible declares that we should not take for tomorrow what we meant to do Il today. s'appelle Je suis, pas je serai. It's called I am, not I will be. Yes, now. The God of now, It's the I am that I am. Always today. Amen. Et tout dépendra de notre détermination. And all will depend on our determination. Délivrance. Deliverance Et la kisiko kangolama. means to be set free. Alléluia. Amen. Aha. Kokangolama na koloba nini? Suka ya kozanga kimya. To be set free from lack of peace. Suka ya kozanga bolamu. To be set free from Suka ya pasi moko etope minyoko. hard labor or Yes, quelle que suffering. soit forme tokombo na yango. No matter the form or the shape of it, Suka ya boloko wana. end of that prison, Ezala ya nzoto to pe ya molimo. being it of the body or Suka ya spirit, milelo wana. end of the Suka ya cry, situation wana ya pasi. end of that hard Kopima na situation, pasi wana pona okoma na esika ya kimia. getting out of that suffering to Meto the bebi yango place délivrance. is called To pe deliverance, kokangolama. or to be set free. Alléluia. Amen. Mais pona nini tolobela kokangolama? But why are we talking Si nous about parlons de la deliverance? délivrance, If we talk about c'est deliverance, parce que eza na makambo it's because there are things. oyo ezali manifeste na vie ya bato mpe bana na bato There are things that are manifested in the life of oyo children, ezolakisa ete moto oyo aza na kokoso quelque part. which shows that this person has some difficulties somewhere. Moto oyo aza na boloko ya molimo quelque part. This person is imprisoned Moto somewhere. oyo fine ezoke malamu te quelque part. This person's life is not going normally. Bilembo oyo ezotalisa ke ya un ça ne va pas. The signs which shows that the things are not going well. Alléluia. Amen. Nazopesa quelques exemples. I'll give you examples. Alléluia. Amen. Jésus est Seigneur. Exemple ya ba manifestation ya makambo na kati ya bomoi na moto mpona kotala ete likambo ezali kokende malamu mingi te na vie ya moto oyo. Alléluia. Amen. Ezalaki na mama moko nazopesa mbaisa. Mama na biso wana akotaki mabondeli. There was a woman that went into prayer, Siko na mabondeli na ye. and during her moment of prayer, Yes, asenga nzambe bikamo. she asked the Lord Tangu ya sobi mana mabondeli for wana. a sign, for a miracle. And when she came Nzambe asibi out, motema ya moninga na ya bomona bakola na ye. the Lord touched the heart of Bakutani the alobi, oh, child. un tel, tu étais He said, brillant na école. Oh, my friend, you used to be Pekana so very yeba wise, very tangu intelligent. ngana bando zanga minerval. And when I used to lack some money to pay for my Yo school bandai fees, kofutela you ngai. used to pay for Alléluia. Amen. Moninga garda pa souvenir ya malamu. That friend kept the good souvenirs. Amen. Amen. Akamati lopango. And then it took a piece of land, Lopango ya $20,000. a land of the value of worth $20,000. Abiteka lopango oyo. He said, sell this land Po moninga wana aza na mikili ya poto. Because- Moninga na ye a retrouvé na Facebook na mikili ya Afrique. The friend who gave is the one that lives in Europe. Abiteka The other was in mo Africa. 20,000. Says- 10,000 eza ya nga 10,000 na Sell okabila. it for 20,000. 10,000 will be for you, and 10,000 will be for me. Alléluia. Amen. Ntango kaka bazwi lupango bapesi mama wana elaka wana to mpe promesse. As soon as they took the land and they promised that woman, Comment te benga rosso? Rosso, c'est comme ça on appelle. Tango va bele katanaka. Voilà. Et bani ko sala mona kati ya lupango wana. okay, there was like a erosion on the land, Ya ba erosion esalami ya minene. the earth. Siko ntango mbula ezobeta. So when Mai it was etona raining, na mabulu wana. Ebandi siko kolia bandako ezalaki na lupango wana. it was filling with Mie moko water. sosokwe. One wall will fall, another will Tiba fall. erozone katani na. So mwena libana na barabara pa balinge zalie kana lupango wana ekata les gens entouré lupango wana. You see that other people's lands are Lupango ya fine. verni,
land of 20,000 began to reduce the value. People began to say, the states in which the land is, I'm taking away my own 10,000, sell it for 10,000 and take it for yourself. Nobody appeared. At the end of it, she sold the land for 1,000. Can you imagine $20,000? Just think of the waste of money. From 20 to 1,000. It's coincidence. It could happen. Those are things that happen. Hallelujah. Amen. Mama that same woman, she took me 1,000, invested to fish. People of fish. She looked for professionals. They took a container together. Yeah, so they went to where they actually take the fish. When they got it, everybody's fish was in good state. Only the fish of that woman was all spoiled. If we're going to talk about deliverance, it is because there are things that is demonstrated in people's lives that shows that there is something that's not going right. That's why we're talking about deliverance. Now we're showing a couple of examples. That woman, when she had two experiences, from 20 to 1,000, even the 1,000 was lost. Hallelujah. Amen. The Lord told her that you see in Benin, things work well because people don't steal other people's stuff. Hallelujah. Amen. Yes. That woman went to Benin. She had a table. She had a good connection. Now she began to our brothers in Africa, yes, those that need the yes, dress, now began to send it to those to make it to Congo. In Benin, they don't steal things, so they leave everything in the market just open. Because there is a lot of witchcraft. And this woman had like a package that she had to send. She took that moment of break. Yes. She ran and she went to the post. Leaving open everything the way they usually do. She found all the table was stolen. How do you explain that same person, events after events, we are giving an example of things that happen in people's lives, which shows that things are not well in the life of that person. Alléluia. Amen. Et pour finir, elle va maintenant au Makoki. Si quoi bayokani na ndeko moko oyo azo briller déjà, un musicien et puis un boka. Oh déjà sa carrière a brillé. Lastly, she goes into contact with one of the musicians. They told her that since everything is not working, at
attach yourself to someone who is successful. Maybe their God is going to fight for you. So she produced that musician. Then that was the album that never even was heard. Les collaborations et les alliances. Avec qui collabores-tu? That shows us collaboration in the lives. It's not bad to be collaborating. Les partenariats, les collaborations cherchent d'abord la volonté de Dieu. Before you go Parce que tu risques de collaborer avec quelqu'un qui marche sous la malédiction et cette malédiction va t'affecter aussi. If you go into partnership with someone who is tu vas finir par perdre le chose. You will finish like si tu fais entrer un Jonas dans ta vie, tu feras beaucoup et beaucoup de pertes. If you bring someone like Jonah in your life, you're going to end up failing. Gloire soit rendue à l'Éternel. Glory be to the Lord. Nous parlons de chercher la délivrance de nos enfants. We're seeking the deliverance of our children. Il y avait une femme. There was a woman qui était stérile. That was sterile. Son mari était riche. Was barren and the woman was rich. They went to all the hospital. They sought for and she was not. Quand ils sont allés voir un homme de Dieu. And when they bien sûr, ils étaient déjà partis d'église en église. Of course, they saw churches. Un serviteur de Dieu va les révéler. One day, a man of God will reveal to them. Alléluia. Amen. Que maman wana soba na upotate. That if that woman was not c'est parce que quand elle était petite. It's because when she was young. Amelisaka papa na ye masuba na ye. She put a little bit of urine in her father's coffee. Amen. Voilà pourquoi nous voulons prier pour nos enfants. That's why we're praying for parce our children. qu'ils sont les adultes de demain. Because they are the adults of tomorrow. Qu'est-ce qui s'était passé? Now what happened? Quand elle était encore petite. When she was little. Papa na maman no sabilanga. The father was a farmer. One day, because they let the child didn't want to stop playing. So the mother, she set out to deliver that girl, because she didn't want to do the job, what did she do? She spilled a little bit of coffee and then she urinated inside. Des années plus tard, elle n'arrivait pas à concevoir. The poor father didn't know, so he took the coffee and drank it. Now when she grew up, she went to nous parlons d'une femme, mais cette femme était un enfant un jour. Now we speak about a woman. But this woman quand elle était à son âge de l'innocence. Was a child before. Le diable ne tiendra pas compte de ton innocence. The devil will not consider your innocence. That's why we are praying for the deliverance of our children. Job avait l'habitude de sacrifier, de faire les offrandes à l'Éternel offering sacrifices to parce the Lord qu'il disait que je ne sais pas. Because he used to say, I don't know their ways. Ils nous disent toutes les vérités. Can your children tell you everything? Alléluia. It's better to tell They can talk amongst them, but us. Il a confiance à son frère et sa sœur par toi. Alléluia. Voilà pourquoi Job That's why Job used to give sacrifice. Je ne sais pas. Because where he they have been. I do not know. I do not know. Pour être prudent, je sacrifie pour eux. To be careful, I will just make some sacrifices for them. La semaine passée, il y a une femme qui m'appelle de Londres. Last week, there was a woman who called me from London. Je vais taire son nom. I will keep her name. Ça fait des années qu'elle est mariée. There are many years that she was married. Always problems. Au point, à un certain moment, they reached the time where they split the houses.
Et c'est vrai que bon, papa a moi annexe, en attendant, pareil, on peut savoir mon conseil. Le coup, la qui tombe, et ça la qui tout le temps, pour éviter que ça n'a pas bête, par le bon, yo ça n'a pas moi annexe côté, les temps, on peut savoir mon toli, on va se mettre ensemble. So they decided to split them in the moments that, you know, the counselors were following up. Quand on attend, il y a pause, during that break, when the woman wanted to go to work, she dropped the kids to papa. Vous pouvez imaginer la surprise à côté de papa, vraiment, voilà, avec une autre femme et en train de s'accoupler. So when the woman goes to drop the kids, she found that the husband was with another woman. And the fights began there and the police came. Now every time tout le temps, il n'y avait pas la paix. There was no peace. Alors elle en avait assez. So she à un certain moment, oui, bien sûr, les parents interviennent. Comment vivre? Qui vient et sorti? Papa ne voulait plus la sentir. The woman, the father, the man did not want to see the woman again. Papa lui dit, voilà, alléluia, amen. Maintenant, elle a dit qu'elle est rentrée en prière. So he said that it's too much. This woman went to a prayer. So that she went into the prayer. She had a dream. Alléluia. Amen. Alors, dans son rêve, in her dream, à quel point c'est soulagé, mais she goes. She sees herself in the she sees herself as a man. So, and then the husband chasing her away because she was obviously not a woman. Et elle se demandait, mais pourquoi tu me rejettes? And elle était tellement frustrée, il était tellement énervé et il l'a chassé. Why are you chasing me away? Quand elle s'est réveillée, when she woke up, this was last week. Elle n'avait pas la paix. She had no peace. The dream really disturbed. C'est comme ça qu'elle va commencer à chercher par-ci par-là, frapper des portes. This is how she started to seek everywhere. Et quelqu'un va la recommander de m'appeler. And somebody will quelqu'un lui a dit, nous connaissons une servante de Dieu qui a cette grâce-là. Peut-être que son Dieu pourra révéler pour te faire comprendre ce que tu as rêvé. They said, we know someone who can explain to you. Elle m'appelle. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel. Amen. 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 Formation à counseling. I went for a counseling training. Alléluia. Amen. Alors, this is what they told us. When someone brings up généralement, they have but because I am busy to work, but because they are so focused in their worries, that's why they don't see it. Just like Agar, je ne vais pas voir mon fils mourir. Agar was weeping. When the Lord came, the Lord did not She just opened the eyes. The Bible said that Agar opened her eyes and she found the water. It's just a big, she was so worried that she could not see it. I just asked her very, very nice and good questions. During that process, we went to discover something. What really happened? When she was young, amen, in their house, at a certain time she used to live with her grandmother. One day, another grandchild of that lady came to visit. So to her, it was a cousin.
So they all were children. Maintenant, And that they all were in girls. Naturally, we put all the girls together. Alors pendant la nuit, now, during cette the autre jeune fille the other young devenait homme became et la one prenait. and was taking her. Alléluia. Maintenant spirituellement, Now, nani asa dans la film ya bazombi awa? who has watched the zombie? Les zombies, basala ke soki zombie asui mutu. If zombie will bite Au someone, moins plus tard mutu ana baswaki yeba okoma nani? later on, the zombie will become C'est another zombie. exactement ce qui se passe The dans le person will spirituel. become a zombie as well. Alors comme cette fille s'était accouplée avec elle, Amen. a dit qu'elle a qui est venue Because that young lady used to be a a couple communiqué with her, eloko so they now transfert ya molimo communicate. esalemi. Spiritual transfer was Maintenant done. dans le spirituel, Now in the spiritual yeba world, komi mobile. she also Nzoto became za a woman. mwasi, mais na molimo aza mobile. Their body they were Siko ezosenga molimo but in wana the ekomosenga. spirit she was Yepe a man. abanda kozwa bana basi. Now Chose qu'elle n'a jamais fait. that spirit Elle ne pouvait même pas soupçonner avoir ça dans sa vie. was pushing her to have another girl. C'est pourquoi à chaque fois qu'ils allaient dans leur intimité, Now that's why every time they l'esprit de son mari ne la supportait pas parce que spirituellement, il doit s'accoupler avec un homme comme lui. Et lui, il n'est pas gay. Et il ne peut pas aller avec les gays. supports that. C'est pas son choix. C'est pas ce genre de personne. Was really a man. Alléluia. Amen. Mais constatez avec moi que tout ça s'est passé quand ils étaient petits. Now you need to notice with me that all this happened when Voilà they were pourquoi nous young. cherchons la délivrance de nos That's enfants. why we seek for the deliverance of Ça our lui a causé children. son mariage. Parce que tant moi c'est comme mon boulot pour les Yeah, this caused her mais dans le marriage souci, il y a que naïe banane le pourquoi yango. Parce que na because she was sali. worried to find out C'est comme ça why. que vous allez Because trouver I didn't do anything. avec des questions et des questions dans la vie That's et why ne jamais trouver des You réponses. will find Des someone with many choses questions qui s'étaient without passées dans answers. l'enfance. The things that happen during childhood. Et ces choses rattrapent. And those things will come after you. Alléluia. Amen. Gloire soit à l'Éternel. Glory to the Lord. On ne peut pas parler de la délivrance We cannot speak about the sans deliverance parler du cause. without talking about Parce the qu'on cause. s'est mis d'accord que Because we were délivrer bien la délivrance, to deliver ezali kouta na eta moko kokoma na eta mosusu. is to take Siko from one eloko stage nini to esalaki ke another. mutu akomona na eta wana ya liboso boboya mpona kokangola ye. What happened so that that person can reach that state? Alléluia. Amen. Gloire soit à l'Éternel. Glory to the Lord. Jésus-Christ est Jesus Christ is Lord. Il y avait un fils He was a son. qui aimait beaucoup son père. I used to love the father. Ses fils, les fils chéris à papa. This was a darling son Il of va the grandir. father. And then he grew up. Il se marie. And then he Un got jour, married. papa lui dit, One day viens, the father toi et said, ta femme dans mon bureau, Come, you and your wife, Je vais my vous bénir. office. I'll bless vous you. donnez ma bénédiction du Père. I'll give my blessing of a Mais pendant father. que vous venez, And while you come, ne mettez pas de sous-vêtements, don't wear your underwear. parce que je dois vous bénir. Because I'll bless you. Il va dire à son épouse, Don't say why. papa nous invite, Father is pour calling nous us bénir. to bless mais on ne doit us. pas mettre de But sous-vêtements. we cannot wear our underwear. Maintenant, sa femme lui dit, Then the woman said, papa est notre parent. Papa Comment is il our peut father. parler même na bilamba ya biso ya How kasi? can he even mention Monsieur underwear? qui aimait tellement et qui avait confiance en son père. The Il lui man, dit, Azali was papa wa boti biso so- kosa ya biso mabete. he was Donc trusted il lui by fait so ça mabe, much. tout ce que papa va faire c'est pour notre protection. He said to the wife that the world is a bad place. So Hallelujah. everything the father's going to Amen. do is for our Son père protection. était très riche. The father was Dans very le wagon rich. qui n'a pas à papa, And when the papa rich zaki na were force rich, moko mutu moko tabana ikokota. father had a daughter that Akutaki papa na guest na ye moko
They found the father with this special guest sitting right there. Alléluia. Amen. C'est comme ça que papa rekotisa bango na chambre oyo moto akotaka te. This is how their father took them to the room that was forbidden to everybody. Et il y avait un lit bien apprêté pour bango mibale. And there was a bed that was ready for the two of them. Arrivé là-bas, when they arrived, papa leur a tout simplement dit de lui faire confiance. Father only told them to trust. Maintenant, les messieurs, les guests, il y a papa va les rejoindre. Now, the guests, papa est le bango, faites tout ce qu'il vous dira de faire. The father told them, comme mon mari avait dit aussi aux disciples, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Do everything. Alléluia. Amen. Les maîtres que papa appelait, les guests de papa, quand il va arriver, bien sûr il va leur demander de se déshabiller. Il va d'abord violer l'homme lui-même, le fils à papa, et puis après, il va violer la femme du fils. C'est-à-dire que monsieur s'accouple avec un homme, et monsieur voit l'homme s'accoupler avec son épouse. Pourquoi? Parce que papa a dit et papa ne peut pas nous faire du mal. D'après papa, c'était une manière de les protéger et de les bénir. Alléluia. Amen. Moi, tant acte on est salemi, papa est très content. Papa côté que c'est qui ne sait pas ça yamba qui bango. Alors bien bango si qu'on sait la fête. Fête wana na osala na koyebisa batuke lokola comme vous venez de vous marier. J'organise une fête pour mes enfants, n'est-ce pas? Parce qu'ils se sont mariés, je vais les célébrer. C'est ma manière de les féliciter. Mais en réalité, voilà ce qui va se passer. Tout invité, oya koyana fête wana. Bakolamba biloko ebele. Mutu nyonso koyana fête akolia biloko wana. Étoile na ye otikala wana. La chance na ye otikala. Siko biloko nyonso oyo ezalaki ya bango yango nde na kopesa bino na vie na bino bokoma heureux et très riche. Faites attention aux invitations que vous recevez. Be careful with the invites that you receive. Ça m'étonne, nous en Afrique, ça se passait de cette manière. It's astonished because in Africa it used to happen this way. Il fallait d'abord être de la famille. We needed to be of the family. Pour aller honorer une invitation de la famille. To go and honor the invitation of the family member, colleague, friends. Alléluia. Amen. Bref, une relation. In just a relationship. Et on dit que l'invité n'invite pas, n'est-ce pas? And they also said that the invitee. Mais il y a pas de nom compliqué. But in this country, you will see that people went to a party. They went with this person and that person. Yes. I was invited because people got married and then this friend invited me and then we went. You see someone organizing a party, say, call people to come. One day, someone invited me. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que la maman là avait perdu son fils. The woman lost the son. Alléluia. Amen. Maintenant, elle voulait honorer la mémoire de son fils. Now they wanted to honor the memory of the son. Maintenant, on me dit, maman, il faut y aller. Attends. Told me, Mama Marguerite, you need to come. Bon, c'est d'abord quoi le thème de la fête? I asked myself, what was the Parce party? qu'il y avait une belle photo là, un bel homme était dans la carte et tout ça. There was a Moi j'ai beautiful dit, photo bon, of qu'est-ce qui s'est passé? Son anniversaire, c'est, je sais pas moi, il a terminé les études, alléluia. On célèbre quoi d'abord? So what are we celebrating then? Akufaki. The d'accord. guy passed away. Vraiment que son âme repose en paix. May his soul rest in peace, I said. Sikoyo ozopeke la mani. Now why are you calling me for? Mama na ye. Now his mother Alingis pas honorer mémoire na ye. wants to honor his Comment faire memory. une réception batubaya? That's why he gathered people to come. En tout cas, que le Seigneur console son cœur. I said, may the Lord comfort his Est-ce heart. que cette maman me connaît? Non. Does that woman know me? Est-ce que No. moi je la connais? Oui, Do bien, I bien. know her or no? Nazoya. Boss Mangaï. Alléluia. Why am I coming? C'était
complicated for Parce me. que là, c'est très sensible. Because it's very sensitive. Il s'agit d'une personne qui lui est chère. It's about somebody who Il is fallait very les dear amis, to her. les personnes qui ont connu cette personne-là. So the friends, the people that, you know, knew the Il person. faut même l'entourage des mamans qui connaissent aussi maman. We need the Comment people maman était who avec know son the fils. woman in the story. Mais bon, entre-temps, tu es pasteur, tu ne peux pas dire non. But when you are a pastor, you Mais cannot say entre-temps, en tant no. que personne, tu te demandes, mais je pense qu'il fallait quand même les personnes qui connaissaient la personne, non? As a Alléluia. human being, C'était he compliqué said pour moi. it needs to be people who J'allais know dire que them. faites attention à l'invitation que vous avez honorée. This I was saying. L'ami be de l'ami careful de l'ami de with l'ami. invitation Qui connaît that you l'ami, go. qui connaît l'ami, qui connaît l'ami. Friend of friend of friends who Alléluia. knows the friend of Amen. friends. Ce que ça prend à pilot comme on dit. If it's Par la about grâce de food, Dieu. Pas pour toi, Dieu. by the grace of God, there's Alléluia. food here for Je ne everybody. sais pas, peut-être pour un craquage, Alléluia. parce qu'on est tout le temps isolé, on est seul, on a envie de sortir un peu, c'est très We are a bien. little bit Mais il depressed. faut We are se just poser les bonnes indoors. questions et savoir où vous mettez les pieds. We need to Alléluia. ask questions and know. Faites ça la main qui bien, The invitez à party was la great. A lot of Effectivement, messieurs et invités. madame sont devenus très riches, Uh, comme papa l'avait dit. the man Mais and par the woman la become suite, very rich. Messieurs, va commencer, il y a comment on a tout le temps dans notre But later on, that man began to see some maggots. Et madame coming out of his va manhood. commencer à saigner toute sa vie. And the woman began to bleed all her Alléluia. life. Amen. Mais c'était censé être une bénédiction, non? But it was meant to be a blessing. Oh, ezalaki koza mbongo eyaki, mais Money pour la came. santé. But Et their c'est qu'il health. vivait. Et imaginez, vous êtes un grand monsieur. Just imagine that you Et are a on great vit en man. poussou dans notre naïve. And by Ça veut dire que qui tu maggots, places les autres comme au vent, ceux qui ont tellement en poussou et tikaliwana. if you sit Comment tu with vas vivre maggots, avec? Comment tu expliques aux gens? how are you going to live? Alléluia. Est-ce que vous avez une fille qui va porter le Do you have still your life or it was stolen? La honte, n'est-ce pas? It was Okimi shameful. communauté, okimi baninga. You ran away C'est pas from the comment on dit en community. Sabanan. So who are you going to spend the money with? Alléluia. En réalité, si quand il y a un coup sur Yesu Bimananjoto na ye, les nombres en bon papa va nous jouer. Now the maggots Alors are plus sa femme va commencer à saigner toute sa vie. Alléluia. is the Plus amount of papa money peut the mourir father dans will sa have. logo la maille. Mm. Alléluia. Amen. Nous devons tenir de bonnes conversations avec nos enfants. We need to speak to our children. Ozali maman. You are Bana mama. batikala papa bana bango. Children Ndenge are with babika their kana father. mama mwasi ya How papa. do they live Ozali with that papa bana batikala stepmother? babika kana mama na bango. Ndenge nini papa mobali ya mama wana abika kana bana. How does the Alléluia. husband of Voilà the mother pourquoi live pour couper with court, you? nous allons devant le Seigneur So pour that's intercéder en we are faveur de going to nos the enfants, Lord to pour chercher la intercede délivrance For the de favor nos of our enfants. children, Alléluia. for the deliverance Amen. of Gloire soit our rendue à children. l'Éternel. Amen. Tolobaki était, avant de parler de la délivrance, We said before we speak about deliverance, on a tout le monde avait exemple. we wanted to see a couple of examples. Tolobaki était, ezali possession, eza invisible, mais okomona makambo esama na bongo ya moto ezolakisa ke moto aza na bosenga ya délivrance. We say the possession is invisible, but the fruits of it is shown into somebody's life through their behavior, their actions and reactions. Maintenant, d'où vient la cause de tout cela? Now, where does that all come from? Alléluia. Amen. Cause The ekoke oyo moyini akotelaka oyo makambo ekomelaka ezali les péchés. The door in which all these things come from is sin. Alléluia. Amen. Je vous ai relaté l'histoire de la maman qui est dans les pertes en perte. I told you that about the woman who goes from a failure to failure. J'ai eu à prier avec elle. I prayed with her. Le problème c'était quoi? The problem was Tant que ça l'a manqué. when she was a child, she was living with her Curiosité ya bomwana. so childhood curiosity. Susu ayokaki noko na ye dans la chambre avec sa femme. One day she heard the uncle with the wife. Ye akendaki Relation. ye akenda na litusu akengela kokenge. So he went to watch them. having Curiosité sexual oyo relations. bana bazalaka nango.
The childhood curiosity. Nous étions tous petits, nous avons tous été curieux. We were all children and we were all curious. Mama said that there's a saying in English that says, curiosity did what to the cats? Killed the cats. Curiosity Killed the cats. killed the cats. Alléluia. Amen. Pona oloba ete curiosité et bomaki nyao. Ponya wazalaki curieux, n'est-ce pas? Yakoyeba ke nini ka bachena mzungu wana ya moto ezotoka. Eloko nini etoka na maya moto wana yeba zinde na kati curiosité bomaki. Cats wanted to know what was there, what was boiling in that pot. That's how the cat Dans was wazala also wana mke curiosité ya bomwana. when he was a child, being curious, she watched the forbidden. The uncle used to be so he was an occultist. Alléluia. Amen. Nous devons bien parler avec les enfants. Amen, Amen. amen. Pas la confiance avec. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur préserve nos enfants. We don't need to be blind. Non pas ça veut dire que ça va mourir. So the uncle had. Alors hier na mokili na ye ana molili a comprendre que moi dois asali likambo. That uncle understood and he knew that that boy did that. Donc azwaki caleçon, azwaki chaussette, moi robe biloko ya mwana na kena mwana cimetière akekuna. The uncle took few personal things and went to bury it in the cemetery. Said this child, because he saw my nakedness, I'm going to bury everything